ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لوہے کا زنگ آلود گلا ہوا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے تینوں نفوس دہشت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ باہر جو افریت کھڑی تھی وہ انہیں نگلنے کو بےتاب تھی۔ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ تم دونوں یہیں بیٹھو، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ اور ہاں، باہر آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اقبال صاحب نے اپنی بیوی اور بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں کے چہرے سے پریشانی اور خوف واضح ٹپک رہا تھا۔ فائزہ اپنی ماں کے پلو میں چھپ گئی۔ خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اقبال صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے، مگر پھر بھی دروازے کی جھری کھلی رہ گئی تھی۔ اقبال صاحب نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ غنڈہ بدماش کھڑا تھا۔ اقبال صاحب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا؟ اقبال صاحب نے بامشکل اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا۔ سامنے کھڑے شیرا نامی غنڈے کی ابھی مرمت کر دیں، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اس کے سامنے بے حد کمزور ہیں اور شیرا بہت طاقتور ہے۔ اگر انہوں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ انہیں جان سے بھی مار سکتا ہے۔ کیا ہے نا، تم جیسے لوگ سیدھی طرح میری بات سنتے نہیں ہیں، اور پھر جب شیرا کچھ کر دیتا ہے تو تم لوگ روتے پھرتے ہو۔ آج میں نے تیرے گھر کے اتنے چکر لگائے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں تو بس یہاں پر اپنے پیسے لینے آیا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تیرا پیسے دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شیرا اقبال صاحب کو دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اقبال صاحب لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے تھے۔ وہ شیرا کے سامنے بالکل اکیلے تھے۔ میں تمہیں تمہارے قرضے کے سارے پیسے لوٹا چکا ہوں، اقبال صاحب نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے شیرا سے کہا۔ وہ تو قرضے کے پیسے لوٹائے تھے نا، سود کے پیسے کون لوٹائے گا؟ شیرا نے صحن میں پیچھے تخت پر بیٹھے ہوئے کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلا لیا۔ تم مجھے کچھ وقت دے دو، میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا، میں منع تو نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال صاحب اب تھک سے گئے تھے۔ وہ روز روز شیرا کی بدماشی برداشت کر رہے تھے۔ شیرا روز ان کے گھر گھس آیا کرتا تھا اور ان سے بدتمیزی کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے میری سود کی رقم نہیں دے سکتے تو اپنا یہ گھر میرے نام کر دو اور اپنی جان مجھ سے چھڑا لو، شیرا نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ گھر ہی میرے پاس ہے، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال صاحب کے لہجے میں بے بسی رقم تھی۔ شیرا کا کہکہا فضا میں گونجا تھا۔ یہ تو تمہیں مجھ سے قرض لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ قرض لیتے وقت تو تم نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ تم جلد ہی میرے قرضے کی اور سود کی رقم ادا کر دو گے۔ اب کیوں مکر رہے ہو؟ شیرا اقبال صاحب پر بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ میں تمہیں تمہارے پیسے دینے سے منع تو نہیں کر رہا تھا، مگر تم تو سود کی رقم روز بروز بڑھاتے ہی جا رہے ہو۔ میں نے تم سے جتنے پیسے ادھار لیے تھے مگر اس سے 3 گنا زیادہ تو تم وصول کر رہے ہو۔ اب تم خود ہی بتاؤ میں تمہیں اتنے پیسے کہاں سے دوں؟ میں ایک غریب مزدور ہوں، اتنے پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ پہلے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر تمہیں پیسے بھر رہا ہوں۔ اقبال صاحب وہیں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو، مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو بس اپنے پیسے سے مطلب ہے۔ اگر میں تم جیسے لوگوں پر ترس کھانا شروع کر دوں تو شیرا تو بھوکا ہی مر جائے گا۔ اس لیے اب جلدی فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے، یا تو میرے سارے پیسے مجھے ادا کر دو یا پھر یہ گھر میرے نام کر دو۔ شیرا اپنی بات کر کے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھ جلا سگریٹ اس نے وہیں تخت پر پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے چادر جلنے لگی تھی اور وہاں گول دائرے میں جلا ہوا نشان بن چکا تھا۔ شیرا نے دروازے سے نکلنے سے پہلے سارے گھر میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ صحن کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ ایک جانب ایک چھوٹا سا کچن تھا، وہ انتہائی سلیقے سے سمٹا ہوا تھا۔
शेरा दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे पैसे देने का जल्दी बंदोबस्त करो, वरना मैं किसी दिन आकर तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करूंगा, और फिर ये घर बस मेरा ही होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। शेरा ये कहकर वहां से निकल गया था। पीछे इकबाल साहब अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए थे। उन्हें सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। हर तरफ अंधेरा था। उनकी जेब में इस वक्त महज चंद 100 ही पड़े थे, जबकि सूद की रकम लाखों में पहुंच चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे। वो रात उस 2 कमरे वाले छोटे से घर में कयामत की रात थी, जब साइमा बेगम दर्द से तड़प रही थी। फायजा बुरी तरह से हौल गई थी। इकबाल साहब भी अपनी बीवी की यह हालत देखकर बुरी तरह से परेशान हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत में वो क्या करें। उन्होंने साइमा बेगम को ले जाकर मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया। उसने दर्द रोकने के लिए इंजेक्शन लगा दिया तो साइमा बेगम को कुछ हद तक सुकून हासिल हो गया। फिर वो लोग साइमा बेगम को लेकर घर आ गए थे। घर आकर काफ़ी देर तक साइमा बेगम को सुकून ही रहा। वो दवाइयों के ज़ैर असर थी। दर्द आराम हुआ तो जल्द ही गहरी नींद में चली गई। फायजा और इकबाल साहब की सांसों में सांस आई थी, वरना साइमा बेगम की हालत देखकर वो दोनों बुरी तरह से परेशान हो गए थे। वो रात फायजा ने जागते हुए गुजारी थी। रात का पहर गुजर चुका था और सुबह बेहद करीब आ गई थी। ऐसे में एक बार फिर से साइमा बेगम की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। इस बार साइमा बेगम को पेट में शदीद दर्द था। अब की बार उनका दर्द रुक नहीं रहा था। फायजा ने दोबारा से डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ उन्हें दी, मगर उन्हें आराम नहीं आ सका, बल्कि वो मज़ीद दर्द से तड़पने लगी थी। अब तो उस डॉक्टर का क्लिनिक भी बंद हो चुका था। ऐसे में सुबह तक इंतज़ार करना था, मगर साइमा बेगम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सुबह तक इंतज़ार कर सके। अब उन्हें अस्पताल लेकर जाना ही था। इकबाल साहब अपने पड़ोसी के पास भागे भागे गए थे। उनके पास टैक्सी थी। उन्होंने जाकर अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटा दिया और उसकी मिन्नत करने लगे कि वो इनकी बीवी को लेकर अस्पताल चले। वो अच्छा आदमी था, फ़ौरन ही अस्पताल जाने के लिए राज़ी हो गया। साइमा बेगम अब भी बुरी तरह से दर्द से तड़पे जा रही थी। फायजा उनकी हालत देखकर बुरी तरह से रोने लगी थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे संभाले। इकबाल साहब टैक्सी लेकर आ गए। फायजा साइमा बेगम को संभाल कर घर से बाहर तक ले आई और उन्हें टैक्सी में बिठाकर खुद उनके बराबर में बैठ गई थी। साइमा बेगम की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, यहाँ तक कि उनका वजूद भी ठंडा पड़ने लगा। इस वजह से वो लोग उनको लेकर करीबी अस्पताल चले गए। उन लोगों ने फ़ौरन ही फायजा बेगम को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया था। उनकी हालत के पेश नज़र उनके ज़रूरी टेस्ट किए जाने लगे थे। अब तक वो लोग ये पता नहीं लगा सके थे कि साइमा बेगम के पेट में इस कदर शदीद दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि दोपहर तक उनके कई सारे टेस्ट हो गए और उनके टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि साइमा बेगम के गुर्दे में पथरी है, जिसे उसी वक्त ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। इकबाल साहब अपना सर थाम कर बैठ गए थे। फायजा मुसलसल रो रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर जल्द ही ऑपरेशन करके उनके गुर्दे में से पथरी नहीं निकाली गई तो उनकी जान को ख़तरा है। अभी उन्हें दर्द दूर करने वाले इंजेक्शन के ज़ैर असर सुला दिया गया था, मगर इकबाल साहब से कह दिया गया था कि वो जल्द ही पैसों का बंदोबस्त कर लें ताकि साइमा बेगम का ऑपरेशन शुरू किया जा सके। साइमा बेगम के पास महज इस वक्त सोने की 2 बालियां थीं, जिनको बेचकर चंद 1000 रुपये आ सकते थे, और इकबाल साहब ने भी बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। उनकी ज़ाती जमा पूंजी मिलाकर भी ऑपरेशन के आधे पैसे तक नहीं हुए। फायजा अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह से रो रही थी और इकबाल साहब अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। इकबाल साहब ने कई लोगों से कर्ज की दरख्वास्त की, मगर हर जगह से उन्हें साफ इनकार सुनने को मिला। उनके सारे दोस्त रिश्तेदार भी उन्हीं की तरह गरीब और मजदूर पेशा इंसान थे। किसी के भी पास बैक वक्त लाखों रुपए नहीं थे।
یہ رقم ان سب کے لیے بہت بڑی تھی۔ آخرکار ہر طرف سے مجبور ہو کر اقبال صاحب کو اپنے محلے کے غنڈے شیرا کے پاس قرض مانگنے جانا ہی پڑا۔ شیرا نے اقبال صاحب کو اپنی ساری شرطیں بتا دی تھیں۔ وہ سود پر قرض دیتا تھا۔ اقبال صاحب کبھی بھی یہ گناہ نہ کرتے اگر ان کی بیوی کی جان خطرے میں نہ ہوتی۔ اس وقت ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی بیوی اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی، بیٹی وہاں اکیلی تھی، اور وہ پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے بنا سوچے سمجھے شیرا کی ساری شرطیں قبول کر لیں۔ انہوں نے آگے کا نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا کہ وہ سود کی رقم کیسے چکائیں گے۔ بس اس وقت وہ اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ اقبال صاحب آپریشن کے پیسے لے کر آئے اور اسپتال میں جمع کروائے تو تب کہیں جا کر سائمہ بیگم کا آپریشن شروع ہوا، ورنہ وہ اسپتال کے بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ ڈاکٹروں نے نا امیدی کا اظہار کیا تھا اور ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کی جان بچانی بے حد مشکل ہے۔ اقبال صاحب اور فائزہ دونوں ہی سائمہ بیگم کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اگر آج سائمہ بیگم کو کچھ ہو جاتا تو ان کا گھر بکھر جاتا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو دونوں ہی ڈر کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اب سائمہ بیگم کی حالت خطرے سے باہر ہے اور چند گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا، تو دونوں نے ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ سائمہ بیگم ٹھیک ہو کر گھر تو آ گئی تھی، مگر شیرا کا قرض اقبال صاحب پر چڑھ چکا تھا۔ اب نہ صرف انہیں شیرا کو قرض کی رقم دینی تھی بلکہ سود کی رقم بھی دینی تھی۔ شیرا نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے مقررہ وقت تک قرض اور سود کی رقم نہیں لوٹائی تو سود کی رقم بڑھتی جائے گی۔ اقبال صاحب نے شیرا کو قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ شہر سے باہر ان کی کچھ زمین تھی جو انہوں نے بہت کم دام میں اچھے وقتوں میں لے لی تھی، اسے انہوں نے بیچ دیا۔ اس طرح انہوں نے شیرا کو قرض کی رقم ادا کر دی، مگر سود کی رقم وہ ادا نہیں کر پائے تھے۔ یوں سود کی رقم روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سود کی رقم اصل رقم سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اقبال صاحب کی زمین ان کے پاس واحد اثاثہ تھی جسے انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک یہ گھر تھا جہاں وہ تینوں اپنا سر چھپائے ہوئے تھے، اور اب اس گھر پر بھی شیرا کی نظر تھی۔ سائمہ بیگم اس وقت کو کوستی تھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اقبال صاحب کو ان کا علاج کروانے کے لیے شیرا سے قرض لینا پڑا تھا۔ جب شیرا نے دیکھ لیا کہ اقبال صاحب کسی بھی صورت اسے سود کی رقم واپس نہیں کر سکتے تو اس نے اقبال صاحب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اب اس کی نظر ان کے گھر پر تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آئے روز ان کے گھر کے دروازے پر آ جاتا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگتا۔ ایک روز معمول کے مطابق شیرا ان کے دروازے پر آیا تو اتفاق سے اسی وقت فائزہ صحن دھو رہی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شیرا کی نظر جیسے ہی فائزہ پر پڑی وہ بالکل ہی ساکت رہ گیا۔ اس نے ایسا حسن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑا فائزہ کو دیکھتا رہا۔ فائزہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اسی وقت اقبال صاحب کسی کام سے گھر سے باہر گئے تھے اور وہ کنڈی لگانا بھول چکے تھے۔ ہوا کی وجہ سے وہ مزید دروازہ کھل گیا۔ شیرا کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اقبال صاحب وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے شیرا کو اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ شیرا مسحور سا ان کے صحن میں دیکھ رہا ہے تو ان کی چھٹی حس ان کو خبردار کرنے لگی۔ وہ فوراً جلدی سے آگے بڑھے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ اندر فائزہ شیرا کی آمد سے بے خبر گھر کے کاموں میں مصروف ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اقبال صاحب نے شیرا کو دیکھتے اس سے پوچھا تو شیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اقبال صاحب کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ آیا تمہیں پیسوں کا کہنے تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل چکا ہے۔
इकबाल साहब के माथे पर बल पड़ते नासमझी से शेरा की जानिब देखा। वो उसकी बात नहीं समझ सके थे। उनके चेहरे पर छाई नासमझी को देखकर शेरा उन पर मजीद हंसने लगा। उसने इकबाल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं जल्द दोबारा आऊँगा, फिर तसल्ली से बात होगी, अभी तो मुझे कहीं जाना है। शेरा ये कहकर वहाँ से चला गया था। इकबाल साहब घर के अंदर दाखिल हुए तो फ़ायज़ा कमरे में जा चुकी थी। इकबाल साहब की छठी ही सुने खबरदार करने लगी कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, वरना शेरा कभी भी लड़ाई झगड़ा किए बगैर वहाँ से नहीं जाता था। आज तो खामोशी से उनके घर से बाहर ही चला गया था, वरना वो हमेशा घर में घुस कर बैठ जाया करता था और ज़बरदस्ती धौंस जमाता था। उसका हमेशा यही मुतालबा होता था कि घर वो उसके नाम कर दे। आज तो उसने घर के नाम करने का भी मुतालबा नहीं किया था। इकबाल साहब अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस सारी मुसीबत से कैसे निकलें। उन्होंने बरसों लगाकर जो इज़्ज़त कमाई थी वो अब शेरा की बदौलत मिट्टी में मिल गई थी। लोग इन्हें देख देख कर तरह तरह की बातें करते थे। इकबाल साहब मोहल्ले में सर झुकाकर गुजरते थे। हालांकि सबको ही ये बात पता थी कि इस सब में इकबाल साहब की कोई गलती नहीं। वो एक गरीब आदमी है, सूद की रकम कैसे दे सकते हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों ने शेरा से बात करने की और उसे समझाने की भी कोशिश की थी, मगर शेरा पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने सबसे साफ कह दिया था कि अगर वो इसी तरह लोगों पर रहम खाता रहा तो उसका घर कैसे चलेगा। उसे भी अपना घर चलाना है, जबकि शेरा उस घर में अकेला ही रहता था। अरसा हुआ उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तभी शेरा बेलगाम हो गया था। वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। बूढ़ा हो या बच्चा, किसी का कोई लिहाज नहीं करता था। उसे हमेशा से ही पैसों से मतलब रहा था और ये सारे पैसे वो जाकर जुए में उड़ा दिया करता। कभी वो वहाँ जीत जाता तो कभी बुरी तरह से हार जाया करता था। जिस जगह शेरा जुआ खेलने जाता था वहीं पर शेरा की मुलाकात गजनवी नामी शख्स से हुई थी। गजनवी एक बहुत अमीर व कबीर आदमी था। वो अक्सर शेरा से अपने ख़ास काम करवाता रहता था। शेरा भी यूँ उसका ख़ास आदमी बन गया था। आज जब उसने फ़ायज़ा को इकबाल साहब के घर में देखा था, उसके दिमाग में शैतानी ख़यालात बुनने लगे थे। वो इससे पहले भी माजी में कई लड़कियों का सौदा कर चुका था और अब उसकी नज़र आकर फ़ायज़ा पर ठहर गई थी। फ़ायज़ा बेहद हसीन थी और शेरा अच्छी तरह से जानता था कि उसे इस हुस्न के बहुत से पैसे मिलेंगे। आज भी वो जुआ इसी मकसद से खेलने आया था कि गजनवी को फ़ायज़ा के मुतल्लिक आगाह कर सके। जब शेरा ने गजनवी को फ़ायज़ा के मुतल्लिक बताया तो गजनवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। शेरा जानता था कि वो फ़ायज़ा को वहाँ से इतनी आसानी से निकाल कर नहीं ला सकता। उसके लिए उसे सबसे पहले इकबाल साहब को रास्ते से हटाना था। अगले दिन शेरा रात के वक्त इकबाल साहब के घर दोबारा से पहुँच गया। शेरा को देखकर फ़ायज़ा अंदर कमरे में चली गई थी, क्योंकि इकबाल साहब ने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि वो शेरा के सामने बिल्कुल भी ना आए। शेरा आकर सुकून से तख्त पर बैठ गया। इकबाल साहब कोफ्त और बेबसी से उसे देख रहे थे। वो जान कर भी शेरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। देखें इकबाल साहब, मैं आज आपसे सीधी सीधी बात करने आया हूँ। बहुत अरसा हो गया है, मगर आपने अब तक मेरे कर्ज की रकम वापस नहीं की। अब आप पर मुनहसर है कि या तो अपना घर मेरे नाम कर दें या फिर आप अपनी बेटी फ़ायज़ा मेरे हवाले कर दें। शेरा के मुंह से फ़ायज़ा का नाम सुनकर इकबाल साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हैरत व बेयकीनी से खड़े बस शेरा को देखे जा रहे थे। उन्हें शेरा से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से की शिद्दत से इकबाल साहब की आवाज़ बुरी तरह से कांप गई। उनको इस तरह से गुस्सा करते देखकर शेरा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसका तीर निशाने पर लगा था। कोई भी बाप किसी और के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर यूं ही गुस्सा हो जाता, जैसे इस वक्त इकबाल साहब हो रहे थे। अरे इकबाल साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपकी आसानी के लिए ये बात की है। पहले ही आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं।
اگر مزید غصہ کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ شیرا نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اقبال صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیرا کو دھکا دے کر گھر سے نکال دے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے منہ سے میری بیٹی کا نام لینے کی؟ اقبال صاحب غصے میں شیرا کی جانب لپکے۔ شیرا بھی تن کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ سے میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اتنے وقت سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، مگر اپنی بیٹی کا نام ان سب میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اقبال صاحب غصے سے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیرا کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں اور اس کا برا حشر کر دیں۔ شیرا نے غصے اور تنفر سے سامنے کھڑے اقبال صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے اقبال صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اقبال صاحب نے حیرت سے شیرا کو دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شیرا انہیں کھری کھری سنائے گا، انہیں دھمکیاں دے گا، مگر وہ تو یوں آرام سے مسکراتا ہوا نکلا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اقبال صاحب پریشانی کے عالم میں وہیں تخت پر بیٹھ گئے۔ شیرا کی سگریٹ سے جلی ہوئی چادر جوں کی توں تھی۔ صحن کے کونے میں باورچی خانے میں کھڑی سائمہ بیگم پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بات اس حد تک بگڑ جائے گی۔ شیرا ان کی اکلوتی بیٹی پر نظر رکھے گا۔ فائزہ میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ فائزہ دونوں میاں بیوی کی کمزوری تھی۔ وہ دونوں اس پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اس پر کیسے کسی اور کی نظر برداشت کر سکتے تھے؟ سائمہ بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ اگر شیرا نے ان کی بیٹی پر نظر رکھی تھی تو اب بہت مشکل تھا اسے اپنی بیٹی کو بچانا۔ اقبال صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ یہ گھر شیرا کے نام کر دیں گے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کو کسی بھی صورت برباد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رات ان دونوں پر بہت بھاری تھی، جبکہ فائزہ ان سب سے بالکل بے خبر تھی، مگر اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کھانا تک نہیں کھایا۔ فائزہ اپنی ماں سے ضد کرتی رہ گئی کہ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، مگر ان کی بھوک بالکل مر چکی تھی، یہاں تک کہ ان کی حلق سے ایک نوالا تک نہیں اترا تھا۔ وہ دوائی کھائے بغیر ہی لیٹ گئی تھی۔ فائزہ ان دونوں کو دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے ان دونوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن اقبال صاحب کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شام کو آ کر شیرا سے بات کریں گے اور اپنا گھر اس کے حوالے کر دیں گے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ اقبال صاحب اپنی بائک پر سوار تھے۔ وہ نسبتاً ایک کم رش والی جگہ سے گزرے تو پیچھے سے کوزی گاڑی ان کی بائک سے ٹکرائی تھی۔ اقبال صاحب بری طرح سے زمین پر گرے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ وہ گاڑی اقبال صاحب کو مار کر رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ لوگ اقبال صاحب کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب لوگ کھڑے وہاں تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی انہیں اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آخرکار ایک بندے کو ان پر ترس آیا اور اس نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی تھی اور اقبال صاحب کو لے کر اسپتال چلی گئی۔ سچ شکر تھا کہ اقبال صاحب کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ بائک پر گرنے کی وجہ سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہسپتال سے سائمہ بیگم اور فائزہ کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ دونوں بھاگی بھاگی ہسپتال آ گئیں۔ اب اقبال صاحب کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر ان کے پاؤں میں بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے۔ سائمہ بیگم روتے ہوئے مسلسل خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ فائزہ انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، مگر آخر وہ بھی کب تک اپنی ہمت برقرار رکھ سکتی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ سچ شکر تھا کہ اقبال صاحب کو سرکاری اسپتال لے جایا گیا تھا۔ اگر انہیں کسی پرائیویٹ اسپتال لے جاتے تو وہ لوگ وہاں کا خرچہ بالکل نہیں اٹھا سکتے تھے۔
2 दिन बाद वो लोग इकबाल साहब को लेकर घर आ गए थे। इकबाल साहब बिल्कुल खामोश थे। वो तो अब काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहे थे। 2 दिन बाद शेरा आया तो इकबाल साहब कमरे में लेटे थे। साइमा बेगम उनकी दवाइयाँ लेने गई हुई थी। ऐसे में घर में सिर्फ फायजा थी। इकबाल साहब कमरे के बिस्तर पर लेटे थे। वो वहाँ से उठ नहीं सकते थे और ना ही उन्हें ये पता चलना था कि बाहर कौन आया है। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो फायजा ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में शेरा को खड़ा देखकर वो अपनी जगह जम सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अक्सर शेरा की झलक देखी थी और उसकी धाड़ सुनी थी, मगर वो पहली बार यूं शेरा के सामने खड़ी थी। फायजा ने होश में आते हुए घबराकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर शेरा ने दरवाजे के बीचों बीच अपना पांव रखकर उसे दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया। शेरा के होंठों पर मुस्कुराहट थी, जबकि फायजा ने सहम कर उसे देखा था। फायजा ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर शेरा ढीठ बना अपनी जगह खड़ा था और बेबसी के एहसास से फायजा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने पीछे पलटकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा था, जहां इकबाल साहब आराम कर रहे थे। फायजा ने उस वक्त शिद्दत से दुआ की थी, इकबाल साहब अपने पैरों पर चलकर बाहर आ जाएं, मगर उस वक्त ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शेरा ने नरम लहजा अपनाते हुए फायजा पर नजरें जमाते हुए कहा। फायजा बेहद सहमी हुई थी। उसने कभी शेरा से बात नहीं की थी, और बात तो दूर की बात थी, वो तो कभी शेरा के सामने भी नहीं आई थी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि शेरा उसे पहले देख चुका है, और उसके बाप का जो हादसा हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि शेरा की उस पर नज़र थी। इकबाल साहब ने कभी उसे शेरा के सामने नहीं आने दिया था। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा था, और अब वो यूं शेरा के सामने खड़ी थी। प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो आराम कर रहे हैं, फायजा ने अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारते हुए कहा। मुझे तुम्हारे बाप से कोई काम नहीं, शेरा ने इधर उधर देखते हुए कहा था। उसने साइमा बेगम को घर से निकलते देख लिया था। जब भी उनके निकलने के कुछ ही लम्हों बाद वो यहाँ आ गया था, ताकि अपने प्लान के अगले मरहले पर अमल कर सके और फायजा से अकेले में बात कर सके, क्योंकि वो जानता था कि इकबाल साहब तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। दरवाज़ा फायजा ही खोलेगी। वो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आया था और अपना मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आपको मुझसे क्या बात करनी है, फायजा ने उस वक्त दुरुस्त लहजे में कहा था, मगर आंसू अब भी उसकी आंखों में चमक रहे थे। शेरा ने लोहा नरम देखा तो उस पर वार करने का फैसला किया। देखो, मैं यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप मुझे पसंद नहीं करता, मगर उसका भला चाहता हूँ, तभी मैं तुमसे बात करना चाहता था। फायजा ने हैरत से शेरा को देखा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि शेरा उनके सामने उनकी भलाई के बारे में बात कर रहा है। वो नासमझी से शेरा की जानिब देखने लगी। वो शेरा की बातों के पीछे छुपी चालाकी और उसके चेहरे के पीछे छुपे अयार चेहरे को नहीं देख सकी थी। वो तो बस किसी भी तरह से अपने घर वालों की मुश्किलें दूर करना चाहती थी, और यहाँ आकर फायजा शेरा की बातों में आ गई थी। मैंने तुम्हारे बाप को जो कर्जे की रकम उधार दी थी, अभी उसका सूद उतारना रहता है। शेरा ने अधूरी बात करके गौर से फायजा के चेहरे की जानिब देखा, जहां हवाइयां उड़ती साफ दिखाई दे रही थी। मैं इस सब में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मजीद लोग भी शामिल हैं। अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारे बाप पर यह रकम माफ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे साथी मुझे इस बात की सजा देंगे और मुझे सबसे निकाल देंगे। इसीलिए मैं बहुत मजबूर हूं। शेरा ने अपने लहजे में हर मुमकिन हद तक उदासी समोली थी। फायजा अब यकटक शेरा की जानिब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेरा इसे ये सब क्यों बता रहा है। फायजा के चेहरे पर कोई तासुरात ना थे। तुम समझ रही होगी कि शेरा बहुत जालिम है,
तुम्हारे बीमार बाप से पैसे मांगने आया है, मगर तुम भी मेरी मजबूरी समझो। ये मेरे काम का हिस्सा है, मुझे आगे लोगों को जवाब देना होता है। शेरा ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम हमसे यहाँ पैसे मांगने के लिए आए हो, मगर हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं। हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अब्बू बहुत बीमार हैं, वो काम पर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि हम लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं और आप हमसे पैसे मांगने के लिए आ गए हैं। आप लोगों में कोई खौफ खुदा नहीं। फायजा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी मजबूरी समझो। अगर मैं तुम लोगों से पैसे मांगने नहीं आऊँगा तो दूसरे आदमी तुम लोगों से पैसे मांगने के लिए आएंगे, और फिर वो लोग इतनी आसानी से पैसे लिए बगैर नहीं टलेंगे। शेरा ने फायजा के सामने खौफनाक नक्शा खींचा था। फायजा मजीद रोने लगी थी। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास तो पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। फायजा ने कुछ खौफ और दहशत से शेरा की जानिब देखा था। मैं उसका हल लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग मेरे पैसे अदा कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप बीमार है, उसके लिए इतनी परेशानी ठीक नहीं है, मगर तुम चाहो तो अपने बीमार बाप की परेशानी दूर कर सकती हो। फायजा ने नासमझी से शेरा की जानिब देखा था। उसके सर से शेरा की सारी बातें गुजर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बीमार बाप की परेशानी को दूर कर सकती है। अगर इस वक्त फायजा को इस बात की ज़रा सी भी भिनक होती कि शेरा ने पैसों के बदले में उसे मांगा था, तो वो यूं कभी भी शेरा की बातों में ना आती, मगर उसे तो सिरे से इस बात का इल्म ही नहीं था। इसी वजह से वो उस वक्त शेरा को अपना और अपने घर वालों का हमदर्द समझ रही थी। मैं कैसे तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा सकती हूँ? आखिरकार फायजा ने उससे पूछ ही लिया था, क्योंकि फायजा ने उसी लम्हे फैसला कर लिया था कि अब उसे ही कुछ करना है। मेरे पास एक नौकरी है, अगर तुम वो नौकरी करोगी तो तुम्हें वहाँ से पैसे मिलेंगे, जिससे कि सिर्फ तुम्हारे घर का खर्चा चलेगा, बल्कि तुम्हारे बीमार बाप का इलाज भी हो जाएगा। और उस नौकरी से आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पैसे भी अदा कर देना। शेरा ने बहुत ही चालाकी से अपनी बात उस तक पहुंचाई थी। कैसी नौकरी है तुम्हारे पास? फायजा ने हैरानी से शेरा की जानिब देखा। शेरा ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पर्चा निकालकर फायजा की जानिब बढ़ाया और उससे कहा कि इस पर्चे में उस शख्स का नाम और पता लिखा है जहां तुम्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो उस शख्स से राब्ता कर लेना, तुम लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शेरा ने फायजा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए उससे कहा था। उसे फायजा नीम रजामंद नजर आई थी। वो समझ गया था कि उसका तीर निशाने पर लगा है। वो फायजा को वहीं सोचता छोड़कर जाने के लिए मुड़ गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अब उसे दूसरी जानिब से अपने पैसे भी वसूल करने थे और बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद उसे मिलने थे। वो इससे पहले गजनवी के लिए कई लड़कियां ले जा चुका था। वो लड़कियां भी या तो अपने घरेलू हालात से तंग थी और अपनी किस्मत बदलना चाहती थी, या फिर बदकिस्मती से शेरा के हत्थे चढ़ गई थी और फिर वो गजनवी तक पहुंच गई थी, जहां पहुंचकर उनकी जिंदगी तबाही के धाने पर पहुंच जाती थी। उनमें से कई लड़कियां गुमनाम हो जाती थी तो कुछ मर जाती थी, तो कोई अपनी जिंदगी से समझौता कर लेती थी। फायजा की किस्मत में जाने क्या लिखा था, उस वक्त कुछ पता नहीं था। शेरा जा चुका था। फायजा वहीं सहन में अपने हाथ में वही पर्चा लिए गुमसुम सी बैठी थी। साइमा बेगम घर में दाखिल हुई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने फायजा की जानिब देखा और उससे पूछा कि दरवाज़ा क्यों खुला है, मगर फायजा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गुमसुम सी बैठी रही और यही सोच रही थी कि उसे एक मौका मिला है अपने घर वालों को इस मुश्किल से निकालने का, और अब वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी। अम्मी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे एक जगह मेरी दोस्त के तवस्सुत से बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। फायजा ने जानबूझकर शेरा का नाम नहीं लिया था, क्योंकि शेरा का नाम लेते ही इकबाल साहब उसे मना कर देते, और ये भी शेरा की हिदायत थी कि उसका नाम हरगिज़ नहीं लेना।
इकबाल साहब और साइमा बेगम ने दुख से एक दूसरे की जानिब देखा था। नहीं बेटा, तुम्हें घर से बाहर जाने की और नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चंद दिनों में ठीक हो जाऊंगा तो दोबारा से काम पर जाने लगूंगा। ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। फायजा ने बेबसी से उनकी जानिब देखा था। वो हकीकत से नजरें चुरा रहे थे। वो भी जानते थे कि अब वो कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकते, और अगर बिस्तर से उठ भी गए तो इतनी मेहनत का काम नहीं कर सकते। मगर फायजा में इतनी हिम्मत जाने कहाँ से आ गई थी कि वो भी अपनी बात पर अड़ गई थी। काफ़ी दिन तक उनके घर में इसी बात पर बहस चलती रही, और फिर जब घर के हालात मज़ीद ख़राब हुए तो इकबाल साहब और साइमा बेगम ने उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दी। फायजा अगले ही दिन उस कागज़ में लिखे पते पर पहुंच गई थी। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। जब उसने चौकीदार को अपना नाम बताया तो चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया। शायद उसे पहले ही आगाह कर दिया गया था कि फायजा नाम की कोई लड़की इस बंगले पर आएगी। वहाँ फायजा का सामना गजनवी की सेक्रेटरी से हुआ था। उसने फायजा को बहुत आसानी से नौकरी पर रख लिया। जब फायजा ने अपनी तनख्वाह सुनी तो वो अपनी जगह साकित सी रह गई। उसकी तनख्वाह उसकी सोच से कहीं बढ़कर थी। वो दिल ही दिल में शेरा की बेहद शुक्रगुजार थी जिसने इसका इतना बड़ा मसला हल कर दिया था। फायजा को उस बंगले में काम करते हुए 2 माह हो गए थे। अक्सर घर जाते हुए रास्ते में उसे शेरा नजर आ जाया करता। वो इससे कहता था कि जल्द ही सूद की रकम देने का बंदोबस्त कर दो, वरना मेरे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। शेरा ने उसे मजीद बताया कि या तो उन लोगों को अपने पैसे चाहिए या फिर पैसों के बदले घर और तुम्हारा वजूद चाहिए। ये सब सुनकर फायजा परेशान हो गई थी। अब वो जल्द अज जल्द सूद की रकम अदा कर देना चाहती थी। फायजा को यहाँ काम करते हुए 2 माह हो चुके थे। उसका बस यहाँ इतना काम था कि उसे रोज़ गजनवी के कमरे की सफाई करनी होती। वो अक्सर कमरे की सफाई करते हुए अलमारी से पैसे चुरा लिया करती थी। ये सब करने के लिए उसको शेरा ने ही उकसाया था। शेरा ने उसे इतना डरा दिया था कि वो जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। यहाँ तक कि वो सही और गलत भी भूल चुकी थी। वो बस अपनी इज्जत को उन लोगों से महफूज रखना चाहती थी। उसके लिए वो सब कुछ करने पर तैयार थी। उसके लिए अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी। उस दिन भी फायजा कमरे की सफाई करते हुए गजनवी की अलमारी की जानिब गई और उसकी अलमारी को खोलकर उसमें से पैसे चुराने लगी। 1000 के कई नोट उसने अपनी मुट्ठी में दबा लिए थे। जैसे ही वो पैसे चुरा कर पलटी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही बंगले का मालिक गजनवी खड़ा था और वो फायजा को घूर रहा था। उसने फायजा से कहा कि तुम मेरी अलमारी से पैसे चुरा रही हो, मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा। फायजा पर दहशत तारी हो गई। फायजा ने उसे रोते हुए सारी बात बता दी कि उसका बीमार बाप बिस्तर पर पड़ा है। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए ये चोरी करनी पड़ी है, जबकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये सब गजनवी का किया धरा है। गजनवी ने बहुत चालाकी से उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और उससे कहा कि अगर तुम मेरा एक काम करो तो उसके बदले तुम्हें इससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फायजा रोते रोते चुप होकर गजनवी का चेहरा देखने लगी। गजनवी ने इससे कहा कि अगर तुम मुझे खुश करो तो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये सब गजनवी के लिए नई बात नहीं थी। वो इससे पहले भी कई लड़कियों की मजबूरी से फ़ायदा उठा चुका था। फायजा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गजनवी उसकी जानिब बढ़ रहा था और उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ही बंगले के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी तो गजनवी होश में आया। वो तेज़ी से कमरे से निकला। फायजा भी कमरे से निकली थी। तब तक पुलिस पूरे बंगले का मुहासरा कर चुकी थी। गैर कानूनी धंधे की वजह से गजनवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक कि उस बंगले के सारे मुलाजमों को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। जब एक अधीर उम्र पुलिस वाले ने फायजा से उसके बाप का नाम और घर का पता पूछा तो वो ठुठक गया। वो खुद
فائزہ کو اس کی گھر چھوڑنے گیا تھا اور وہ اپنے بچپن کے دوست اقبال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر اس نے فائزہ سے ساری بات پوچھی تو فائزہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ شیرا کے کہنے پر غزنوی کے بنگلے پر گئی تھی۔ اس پولیس والے نے اپنی بچپن کی دوستی نبھائی تھی اور ان لوگوں کی جان شیرا سے چھڑا دی۔ آج بھی فائزہ کی روح کانپ جاتی ہے جب وہ سوچتی ہے کہ اگر اس دن پولیس وقت پر نہیں آتی تو جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔